Selamat datang di video seri Belajar Bahasa Jerman dari Nol, gratis dan mudah. Nama saya Selvi Ottenberg, founder dari Timo Institute. Sekarang saya tinggal di Jerman, tetapi saya memiliki tempat kursus bahasa Jerman di Indonesia untuk membantu pelajar Indonesia yang ingin melanjutkan studi ataupun bekerja di Jerman. Dalam leksion ini, kita akan belajar mengenai artikel pada kata benda, khususnya mengenai bestimmte dan unbestimmte artikel, null artikel, dan negation artikel. Kita akan bahas pada slide berikutnya. Dalam bahasa Jerman, kata benda sangat penting. Kata benda tidak hanya meliputi benda-benda yang konkret seperti meja, jendela, rumah, tetapi juga benda-benda yang abstrak seperti seminar, mimpi, cinta, dan juga orang dan hewan seperti ayah, ibu, bayi, dan sebagainya. Dalam bahasa Indonesia, kata benda tidak memiliki gender. Sama dengan bahasa Inggris, artikel the digunakan dalam semua kata benda. Contoh, the book, the picture, the pencil, dan sebagainya. Namun, dalam bahasa Jerman, setiap kata benda memiliki gender, yaitu maskulin dengan artikel der, feminin dengan artikel die, dan netral dengan artikel das. Contoh, meja adalah maskulin, der Tisch. Pintu adalah feminin sehingga artikelnya menjadi die Tür. Dan jendela adalah netral, das Fenster. Sayangnya tidak ada peraturan atau formula khusus untuk menentukan gender dari kata benda. Sehingga mau tidak mau, artikel dan gender dari kata benda harus dihafalkan. Saran saya, kamu jangan skip bagian ini. Penguasaan artikel der die das amat sangat penting dalam belajar bahasa Jerman. Setiap peserta yang ingin belajar bahasa Jerman pasti melalui fase ini, kecuali kamu lahir dan besar di Jerman. Memang terasa sangat sulit, karena banyak sekali yang harus kamu pelajari dan hafalkan. Tetapi, jika kamu rajin melakukannya, kamu akan merasakan manfaatnya nanti. Dan jangan berkecil hati, karena ada beberapa tips dan triks yang akan saya bagikan yang bisa membantu kamu untuk mengingat atau setidaknya menebak artikel yang tepat. Intinya, kita akan mengingat artikel der, die, atau das berdasarkan kategori yang kita buat. Kita akan mulai dengan benda-benda yang bergender maskulin, yang artinya menggunakan artikel der. Kita akan belajar mengingat berdasarkan kategori dan juga bunyi akhiran atau endung dari kata benda tersebut. Kategori yang pertama adalah gender. Orang atau profesi yang bergender maskulin seperti der Vater, der Mann, der Lehrer, atau der Pilot otomatis artikelnya menggunakan der. Kategori yang kedua adalah automarken atau merek mobil. Biasanya bergender maskulin seperti der VW, der BMW, atau der Mercedes. Kategori yang kedua adalah nama-nama hari atau nama-nama bulan selalu bergender maskulin dan menggunakan artikel der. Kategori berikutnya yaitu Jahreszeiten atau nama-nama musim seperti der Frühling, der Sommer, der Herbst, atau der Winter. Kemudian Himmelsrichtungen atau arah angin seperti der Norden, der Osten, der Westen, atau der Süden. Kemudian nama-nama musim atau cuaca seperti der Wind, der Regen, der Sturm, der Hagel, atau der Nebel biasanya bergender maskulin dan menggunakan artikel der. Kategori mineral seperti der Diamant, der Topaz, der Granit, atau der Quartz, serta minuman seperti der Wine, der Kaffee, der Tee, der Saft, atau der Vodka juga biasanya bergender maskulin dan menggunakan artikel der.
Selain kategori, bunyi akhiran atau endung dari kata benda juga bisa memberikan kita tips untuk menebak gender atau artikel dari kata benda. Contoh, endung ik seperti der Konig, der Honig, atau der Essig biasanya bergender maskulin dan memiliki artikel der. Endung ling seperti der Smetterling, der Zwilling, der Feigling. Endung or seperti der Motor, der Humor, atau der Doktor. Endung ismus seperti der Kapitalismus, der Optimismus, der Idealismus. Dan endung R seperti der Keller, der Techniker, der Feller, biasanya bergender maskulin dan menggunakan artikel der. Sekarang kita akan mempelajari benda-benda yang bergender feminin dan menggunakan artikel die. Orang atau profesi yang bergender feminin seperti die Mutter, die Frau, die Lehrerin, atau die Kohin otomatis bergender feminin dan menggunakan artikel der. Kemudian kategori bunga biasanya bergender feminin dan menggunakan artikel die seperti die Rose, die Tulpe, die Lily, atau die Amaryllis. Kategori nama pohon seperti die Palme, die Tanne, die Eiche, die Weide, atau nama kacang-kacangan seperti die Mandel, die Pistacie, die Beere, dan juga nama-nama angka seperti die Eins, die Zwei, die Drei, die Tausend, die Millionen, biasanya bergender feminin dan menggunakan artikel der. Kategori buah-buahan dan sayur-sayuran seperti die Banane, die Wassermelone, die Kirsche, die Gurke, die Tomate, die Kartoffel juga biasanya bergender feminin dan menggunakan artikel die. Kemudian bunyi akhiran atau endung dari kata benda, contoh endung heit seperti die Freiheit, die Vergangenheit, die Krankheit. Endung seperti die Prüfung, die Rechnung, die Übung. Endung keit seperti die Pünktlichkeit, die Sauberkeit, die Ewigkeit. Endung ei seperti die Bäckerei, die Konditorei, die Polizei. Endung schaft seperti die Freundschaft, die Wissenschaft, die Gesellschaft. Endung ion seperti di Diskussion, di Nation, di Religion. Endung i seperti di fantasi, di biologi, di batteri. Endung tet seperti di kwaliteit, di aktiviteit, di realiteit. Endung ik seperti di teknik, di informatik, di klinik. Endung seperti di natur, di arsitektur, di kultur. Dan endung seperti di marmelade, di Geschichte, atau di Stunde biasanya bergender feminin dan menggunakan artikel die. Sekarang kita akan belajar benda-benda apa saja yang biasanya bergender netral dan menggunakan artikel das. Kategori anak kecil atau bayi, baik bayi dari manusia maupun hewan, biasanya bergender netral dan menggunakan artikel das, seperti das Baby, das Kind, das Kuchen, dan saya juga ingin mengingatkan bahwa anak perempuan atau das Mädchen, gendernya adalah netral dan menggunakan artikel das. Kemudian kategori warna seperti das Rot, das Blau, atau das Gelb juga gendernya netral dan menggunakan artikel das. Kategori alfabet seperti das A, das B, das C, dan kategori pecahan seperti das Drittel, das Viertel, das Achtel, dan juga kategori metal serta kimia seperti das Gold, das Öl, das Holz, biasanya bergender netral dan menggunakan artikel das.
Kata benda yang berasal dari kata kerja seperti das Essen, makanan, das Spielen, permainan, das Lesen, bacaan, atau das Schreiben, tulisan, juga menggunakan artikel das. Kemudian kata benda yang berasal dari kata sifat seperti das Schöne, kecantikan, das Gute, kebaikan, dan juga benda-benda yang menggunakan prefiks G seperti das Gericht, das Gebäude, das Gespräch juga menggunakan artikel das. Endung chen seperti das Mädchen, das Kaninchen, atau das Brotchen. Endung ial seperti das Material, das Tutorial, das Potensial. Endung men seperti das Medikamen, das Dokumen, das Monumen. Endung seperti das Album, das Kalsium, das Jubiläum. Endung o seperti das Auto, das Büro, das Kino. Endung Lein seperti das Büchlein, das Fräulein, das Mäntlein. Dan endung nis seperti das Geheimnis, das Gefängnis, atau das Tennis biasanya bergender netral dan menggunakan artikel das. Sekali lagi saya ingin menekankan pentingnya menguasai artikel der, die, das. Gunakan berbagai cara ataupun metode yang bisa membantu kamu untuk mengingat nama benda beserta dengan gendernya. Saya pribadi suka menggunakan poster sebagai alat bantu untuk menghafal. Kamu bisa order poster Der die Das dari Timo Institute. Harganya hanya 1 euro jika kamu membayar dalam euro atau 20.000 rupiah jika kamu membayar dalam rupiah. Silakan klik link di kolom deskripsi untuk mengorder poster Der die Das. Letakkan poster di tempat yang sering kamu lewati, kemudian luangkan waktu sekitar 1 menit untuk menghafal minimal 10 kata benda setiap hari beserta dengan gendernya. Sekarang kita akan belajar beberapa jenis artikel. Kita sudah belajar bahwa setiap benda memiliki artikel. Dan kita sudah belajar mengenai bestimmte artikel seperti der, die, das. Namun, selain bestimmte artikel, ada juga bentuk artikel yang lain, yaitu unbestimmte artikel, yaitu ein atau eine, null artikel, dan negation artikel. Apa perbedaannya? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Sekarang saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dari bestimmte artikel dengan unbestimmte artikel. Dalam bahasa Indonesia, unbestimmte artikel artinya seperti sebuah, setangkai, seorang, seekor, dan sebagainya. Unbestimmte artikel untuk benda-benda yang bergender maskulin dan netral adalah ein. Dan unbestimmte artikel untuk benda-benda bergender feminin adalah eine. Bentuk plural tidak memiliki unbestimmte artikel, karena plural biasanya berjumlah lebih dari satu, sedangkan unbestimmte artikel artinya adalah sebuah atau seorang. Kita lihat contoh kalimat berikut. Meine Schwester hat ein Baby. Kakakku memiliki seorang bayi. Ein Baby atau seorang bayi adalah contoh penggunaan unbestimmte artikel. Dalam kalimat ini, seorang bayi dalam bahasa Jerman adalah ein Baby. Sekarang kita baca lagi kalimat berikutnya. Das Baby schläft im Bett. Bayi itu tidur di tempat tidur. Das Baby atau bayi itu merupakan contoh penggunaan bestimmte artikel. Bestimmte artikel digunakan untuk menunjuk benda atau orang yang sudah pasti. Dalam kalimat ini, bayinya kakak saya dalam bahasa Jerman adalah das Baby. Kita lihat lagi contoh kalimat berikut. Ist ein Junge. Dia adalah seorang anak laki-laki. Seorang anak laki-laki dalam bahasa Jerman adalah ein Junge. Ini merupakan contoh penggunaan unbestimmte artikel. Seorang anak laki-laki, ein Junge. Der Junge ist schlau. Anak laki-laki itu pintar.
Der Junge adalah contoh penggunaan artikel bestimmte. Der Junge, anak laki-laki itu. Contoh berikutnya, wir kaufen ein Auto. Ein Auto, sebuah mobil, unbestimmter Artikel. Das Auto ist sehr teuer. Mobil itu sangat mahal. Das Auto, bestimmter Artikel. Das ist ein Haus. Itu adalah sebuah rumah. Sebuah rumah, ein Haus, unbestimmter Artikel. Das Haus ist groß. Rumah itu adalah besar. Rumah itu, das Haus, bestimmter Artikel. Das ist eine Rose. Eine Rose, setangkai mawar. Mawar bergender feminin, sehingga unbestimmter artikelnya adalah eine. Die Rose ist schön. Mawar itu cantik. Dalam contoh kalimat ini, Rosen adalah bentuk plural dari Rose, yaitu mawarnya banyak. Bentuk plural tidak memiliki unbestimmte Artikel. Alasannya logis, unbestimmte Artikel artinya sebuah, sedangkan bentuk plural artinya pasti lebih dari satu. Jadi bentuk plural tidak menggunakan unbestimmte Artikel. Dan bentuk bestimmte Artikel untuk bentuk plural adalah die. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pronomen untuk bentuk plural adalah si mereka, dan pasangan verben untuk si mereka adalah sin. Sekarang saya berikan kamu waktu untuk mengerjakan latihan berikut. Silakan di pause dahulu video ini, dan setelah kamu selesai mengerjakan latihan, baru lanjutkan kembali menonton video untuk melihat kunci jawabannya. Nah, berapa persen jawaban kamu yang benar? Jika kamu menjawab benar lebih dari 80%, berarti kamu sudah memahami bagian ini. Tetapi jika jawaban kamu yang benar masih di bawah 80%, saya sarankan menonton kembali video penjelasan saya sampai kamu betul-betul paham. Sekarang kita akan membahas mengenai null artikel. Biasanya null artikel digunakan untuk benda-benda yang tidak terhitung, bersifat umum, atau terkadang benda yang bentuknya plural namun kita gunakan dalam konteks yang general. Contoh, ich mag Reis. Saya suka nasi. Atau ich brauche Geld. Saya butuh uang. Jadi kita tidak menggunakan artikel baik bestimmte ataupun unbestimmte untuk benda-benda seperti nasi atau uang. Negation artikel kita gunakan untuk membuat kalimat negatif. Contoh, is das ein Elephant? Apakah itu seekor gajah? Ein Elephant, seekor gajah adalah contoh penggunaan unbestimmte artikel. Nein, das ist kein Elephant. Tidak, itu bukan gajah. Kein Elephant, bukan gajah, adalah contoh penggunaan negation artikel. Untuk benda-benda yang gendernya maskulin dan netral, negation artikelnya adalah kein. Dan untuk benda-benda bergender feminin dan bentuk plural, negation artikelnya adalah keine. Contoh, ich habe kein Geld. Saya tidak punya uang. Das Geld gendernya netral, sehingga negation artikel untuk gender netral adalah kein. Ich habe keine Zeit. Saya tidak punya waktu. Die Zeit gendernya feminin, sehingga negation artikelnya menggunakan keine. Ich habe keine Kinder. Saya tidak punya anak. Dalam kalimat ini, Kinder adalah bentuk plural dari das Kind. Negation artikel dari bentuk plural adalah keine. Nah, sekarang apa bedanya nicht, nix, keine, dan nie? Secara sederhana, nicht artinya tidak, dan nix artinya tidak sama sekali atau nothing dalam bahasa Inggris. Contoh, ich bin nicht müde. Saya tidak capek. Ich habe nix. Saya tidak punya sama sekali. Kemudian, nicht digunakan untuk kata kerja atau kata sifat. Sedangkan
keine digunakan selalu untuk kata benda. Contoh, ich bin nicht müde. Saya tidak capek. Capek adalah kata sifat, sehingga kita menggunakan nicht. Ich habe keine Kinder. Saya tidak punya anak. Kinder adalah kata benda, sehingga kita menggunakan keine. Kemudian, ni artinya adalah tidak pernah, atau dalam bahasa Inggris never. Contoh, ich bin nie glücklich. Saya tidak pernah bahagia. Untuk kata tidak pernah, maka kita menggunakan nie. Baik, sekarang kita akan mengingat semua kosakata yang kita pelajari di leksion ini dengan membuat voice over. Siapkan smartphone kamu dan rekam suara kamu serta ucapkan kata-kata berikut. Meine Schwester hat ein Baby. Das Baby schläft im Bett. Ist ein Junge. Der Junge ist lau. Das ist eine Rose. Die Rose ist schön. Das sind Rosen. Die Rosen sind rot. Ich mag Reis. Ich brauche Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Kinder. Dengarkan kembali voice over yang kamu buat sesering mungkin. Semakin sering kamu mendengarkan voice over yang kamu buat, semakin kuat kosakata yang kamu pelajari menempel di daya ingat kamu. Baik, demikian pelajaran kita di leksion kali ini. Untuk semua materi latihan, silakan klik link berikut di kolom deskripsi. Dan jika kamu ingin melanjutkan pelajaran berikutnya, silakan klik video saya yang berjudul Ich möchte, bitte, tschüss, bis bald.